Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadrana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmik wa ghafir wa aghith wa farrij bi fadlika wa minnatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sa'adatul ulama'il aizza, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, saya sangat banyak hadir dengan Kak Dintoh. Abdina tak nyebut asmanah satu persatu. Moga-moga setejah para guru-guru kita, para masyayikh dan kiai kita paringi barokah umur sareng Allah Subhanahu wa taala. Paringi barokah rezekina sareng Allah Subhanahu wa taala. Paringi perlindungan, penjagaan, hifdzan taman min Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabil khusus teretan Abdinah, keluarga Abdinah, Al-Karim Ibnul Karim, Kiai Abdul Rahim hafizahullah wa ra'ah. Beliau Ki Abdul Rahim sekeluarga muka-muka jaga sareng Allah, paringna barokah umur sareng Allah, paringna barokah rezeki sareng Allah. Muka-muka hajat-hajat ay kabulaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ummat kusteh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga barokana pepanggian malam mangken, barokana maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kula sareng ajunan akan menjadi pasukan-pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetia umat tasebada nang dalam rombongna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hadir setuju, moga-moga malam mangken tak kubur dari kenangan Kak Dintoh kecuali paringi taubat sareng Allah pas catat ngaulia syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajunan setuju ben keluargana benak potona moga-moga apolonga sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Maulid Nabi artena kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moncan orang kaman katang betang. Mancan rengkat to maulid Nabi Kak Dinto, maulid nikah hari kelahiran otabe biasana orang-orang nyebut ulang tahun. Panjenengan di anak lahir saben bulan Agustus, tabe saben bulan Oktober, saben datang tanggal kelahirna, datang bulanna panjenengan mebede ulang tahun. Biasa ulang tahun beda pelempungan. Neka beda pelempungan. Masya Allah, jadi benyan pelempungan neka. Dari tahun beri ini, kenapa anyar? Oh anyar. Benih setahun saben. Allahu sallallahu Muhammad. Ini kata dina beda ulang tahun panjenengan
ngobongi balon. Karena apa? Trauma bunga potrana ajunan se ulang Maulid makin nikah ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ulang tahun anak, Bapak Ibu, ulang tahun anak biasanya ajunan mikirin apa sih ketero anak, napa sih bakal bisa membahagia meseneng anak nih kayak pikirin. Mon anak ki umur 5 tahun, 6 tahun, biasanya anak nih kekon endi ngagungi permintaan, nyoon kering sepona, tronika kok Pak, tronika kok Bu. Mungkin umur 5 tahun, 6 tahun biasanya minta apa nak kana? Sepeda. Dah sepeda. Kok terus sepeda Bu? Karena cinta ring sepuh trauma bunga anan ebek toh hari ulang tahunnya ya bengaki sepeda. Paringin hadiah raja-raja sekone umur 9 tahun, 10 tahun. Minta apa potran panjenengan? Apa? HP. Jujur. Nah kan lagi nek jen benyan mintaan HP makin. Kadang tak sampai 9 tahun pun. 7 tahun, belum tahun minta HP makin. Raja sekone pon SMP, SMA minta apa? Sepeda motor. Sepeda motor. Lulus SMA, pon dewasa minta apa? Minta kabin. Nyaman ring sepoh tero apa ring hadiah saya bisa membungaan anak. Leres Bu? Ibu-ibu bersama saya di sini. Dingaki Bu. Loh, malam mangken ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula tanya kering tang betang. Reng sumenep. Ajunan malam Kak Dintoh memperingati hari kelahiran otabe maulid otabe ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula tanya jawab pejujur. Apa ringa hadiah ponapa panjenengan untuk membunga atena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Salawat. Berapa salawat? 1000 ongguan. Tak bertajuk dulu. Umpama. Bagus. Nggih. Ibu apa ring hadiah apa, Bu? Jajan. Wabuan. Salawat mapan, tapi pertanyaan boleh. Napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buta dak salawat gula ben panjenengan? Tak buta baca. Gula ben ajunan saya buta untuk asalawat keng terong oleh barokana gilikna syafaat Rasulullah. Berarti tak pate buta Kanjeng Nabi. Tak pate perlu. Ayo bade saya ngagungi hadiah saya lain. Napa saya pahit hadiah akin ada Gusti Nabi Muhammad. Norok pengajian, norok lampana, apa boleh? Bu ibu napa? Cek berak deeren malolo Bu. Senikah. Dan kula seorang ajunan tidak akan pernah bisa membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah saya paling raja, peparing saya paling raja. Nikmat Allah yang sangat besar tidak mungkin kita bisa balas. Mustahil kula ben panjenengan bisa abalis Kak Dinto nikmat. Karena Kak Dinto laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan hadiah besar. Alman ni kata Buna Syekh Mutawalli Sya'rawi, hadiah seorang iparingi hadiah tak kira bisa malas ke orang si aparing hadiah. Gusti Allah aparing hadiah dak kula ben ajunan umat sedaja kali toh hadiah nan apa yutus
kirim lahirakin Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ben panjenengan tak kira bisa males Kak Dinto. Akan tetapi walaupun tak bisa males, cuman Gusti Allah Subhanahu wa taala nerima orang siapa ringa hadiah sekecil apapun. Ben Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bunga, akan senang dek ke orang siapa ringa hadiah sekecil apapun hadiah tadi. Sedikit ataupun banyak bunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le Kak Dintoh si abdi nama de paah malam mangkin dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kenangan semulja Kak Dintoh. Ayo napa hadiah-hadiah saya paringakinah. Iantarana para rabu. Iantarana hadiah saya paling mabunga Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor setong jaga sampungan antara kula ben ajunan setaja masing-masing jaga sampungna dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa maksud Habib? Jaga salata selema bektoh. Jangan berani meninggalkan salat yang 5 waktu. Jak kebaik kerja sompojeng selema bektoh. Jain mainan dak ke sompojeng selema bektoh. Nika ampun mapunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh ajunan ajogo salat ta lakar bisa berjamaah. Sajen mapan tambahin kelaban sunnah nikah sajen banyak panjenengan ngelakoni sunnah sajen ajaga sajen bunga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena as-salatu imaduddin, sompejeng cangkenah agama Islam. Orang se memancing yang menegakkan salat si ajaga sompejeng berarti ajaga agama Islam, noro ajaga Islam, noro memancing Islam. Iki orang Kak Dinto ikut berjuang. Berarti panjenengan ampun ikut berjuang bektoh ajaga sompejeng sedema bektoh. Ini kan saya kocak pejuang sejati. Saya kocak pejuang yang betul-betul pejuang. Kibeni saya perak bungal perang, bungal acarok, tak tetaan. Oh kini kan biasa. Orang kafir banyak bisa tak tetaan. Tapi saya kocak pejuang, jogoh, sepuh, sholat berjamaah, neka pejuang. Anan panjenengan tak bejeng, Pak, mindi anak tak bejeng. Sambian ngalak arek Allahu Akbar joko jong neka takbir nih karena juang mau berjuang biasa orang mau mena perang mau berjuang kan takbir Allahu Akbar perang mangken tugas nih kan panjenengan di potra tak bejeng boibo anan tak bejeng mulai deki sopuh mon pacet mau perang noro berjuang sareng Nabi Muhammad kala aren bu mbian mancing nengi kasor anan Allahu Akbar jaga jong bengal neka perjuangan mon tak jaga tong kita tak bencong Allahu Akbar jaga terang ba mana perlu lagi arek mata jaga apa terang haji saudara Muhammad mau ikut berjuang matanya udah ngantuk tak terima bunga Nabi Muhammad ongguan kita kula tak ngaonengin kula mari nikah malam mangken peleman ajunan sing ngonengi ka aben tibi ki ngereng kula pera apari ngaoneng pera abele seteroma bunga Nabi Muhammad jaga salat selema bekto jaga akih salat putra putren ajunan nikah panjenengan manabi atoro Kak Dinto berarti panjenengan lakar tero apa ringa hadiah tero mabunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan lakar pera engki tapi di dalam atina ya tidak tak tahu Habib engki gula tak ngaunengin engki bini urusna gula urusna panjenengan bangsa bang sareng Allah sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jak baki dari urusan ben orang baki panjenengan si urusan tibi engki muka-muka buka hidayah sareng Allah Subhanahu wa taala
Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat dan dari anak cucu keturunan kami. Amin Allahumma. Orang compok manabi beda orang ide lemata salat selama waktu compok kak dintoh etorone sebulakna dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat bereng malaikat, laknat bereng setuju makhluk sebede bumi, kelambina alaknat, tanan alaknat, deeren sedeer alaknat ke orang sini kelaki sompojeng selama waktu. Cek ngal bengal nantang Gusti Allah, cek ngal bengal alaben ke Gusti Allah, karena tak kira bede semenang alaben sereng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terluare setepongkor, abdina dari Sampang. Dari tisa panggung Enjelan ngese maulot nang pondok pesantren Darut Tauhid ke Abdul Muhaimin kadisa bodo setong seabdina takjub sangat mengherankan kadintoh dari beliau ke Abdul Muhaimin kadintoh abdina depak persis adzan maghrib kurang lebih abdina masuk ki ke kamar ki ngalak buluh salat kiai salat sareng santri-santri nang pondok angkui emek kui corong sampai keluar abdina salat nang ruangan tamu sediaki kak dinto le mari abdina salat tepa abdina adzikir ke Muhaimin kak dinto ki ngumumakin karena kak dinto acara molodon rajo para rajo webuan orang ben termasuk tegeng-tegeng pedagang-pedagang kaki lima, tegeng kacang, tegeng cilok, tegeng mainan, tegeng balon, macam-macam. Cicir sepanjang jalan, tegeng bakso, tegeng emi. Nika beliau ke Muhaimin mondok emek, pas ngumumakin, lestari sholat maghrib, lestari zikiran. Ya toren, iu mumaki dek setuju para tamu ben setuju orang-orang si acualan nang sekitar acara moloden kak dintoh. Esok onah ngereng ajunan asolat, mangken pon masuk maghrib ngereng solat maghrib. Jak sampai tak solat maghrib, jak sampai beda lingkungan beda dengan cara moloden kak dintoh tak solat maghrib. Panjenengan oleh obeng polowan juta, tapi tak solat tak kira barokah rezekina. Elang ulang sereng beliau kiai kak dinto. Mana bi tak nyambi sarong, sediaki sarong sareng panitia. Mon tak nyambi roko sebini sediakin roko. Esok ona cek tiga laki salat, cek tiga laki sombojong. Terus you memakin nikah, terutama dek para tegeng se ajualen. Gula buru mangkiin nih para rabu. Beda acara, tegeng-tegeng sorobojong. Kamu gula tak pernah mangkiin nggak nikah buru beri nih. Waduh senyorongan ini nyorong sampai orang si ada geng kere ben kiai kadin to. Kimalekun beni pera ontong dunyana, beni kun pera oleh obeng, tapi dek remes sekira nga oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beremes sekira selamat tah masuk ke acara noro ebek tak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seandina jadi ngakin. Seandina beda Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau alengki kendengan kak dinto, saya palingnya petorok ke ajunan salat. Saya palingnya pesenakin sompejeng nomor satu. Karena memang beliau pencinta salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Penghiburku, kesenanganku, hiburanku salat. Sampai boro kak dinto kaki sokona Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoljo pen malam salat sampai bere. Kula ben panjenengan sering bere sokona tapi karena abid gelu toju. Karena abid gelu naik kendaraan, karena tepelecok bere. Tapi pernah bere mancing lemalem sampai abid salat. Kadintok Nabi dan kula sareng ajunan. Junjungan kita kekasih kita, teladan kita sampai beresokona si asalat. Malar manter kula ben ajunan bisa mapunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama nomor setong aja ge salata sedema bekto
Mantur paring sareng hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nak pototen kudu sareng ajunan, tretan, keluarga, tetangga, lebeleh, pembantu, kakapi orang yang kita cintai, mantur moga tetiakina orang si aja ke salat dah, si aja ke sompeje ngama mapan sompeje ngah sampai oleh syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Nomor 2, teroma bunga Nabi Muhammad, teroma seneng ibu-ibu. Nikah penting. Nomor 1 penting salat. Nomor 2 tidak kalah pentingnya. Napa? Salat nikah vertikal, hubungan ke atas. Nah, nomor 2 hubungan mendatar, kabebe. Hubungan kering sepuh, hubungan ke guru, hubungan ke teretan, hubungan ke tetangga, hubungan ke lebeleh. Jangan putus silaturahim, cek durhaka kering sepedua, cek korang ajar ke guru. Jangan sampai kita membuat susah mereka. Dekat dintoh hubungan antara sesama harus ijaga. Makin neka kimon daerah abdina, benda besar. Kita oning kak dintoh, benda oning in lainah. Makin neka osoma pelian Pak Kelebun. Tretanan banyak tak nyapah karena lain pilihan. Setretan kandung ragara lain pilihan asoker koco. Hei, ditipu, dikucu-kucu, oneng kucu-kucu. Paduh ngaporah. Contoh kecil. Dunia kan itu permainan para rabu. Contoh kecil beri beberapa tahun saya bongkor, akhirnya 2 tahun saya bongkor, tahun 2019 bekto pilihan presiden Indonesia, watah antara Jokowi ben Prabowo, enggak baca dengan, enggak, cema ampun dalil keluar dua cema dua, saya dukung saya A, saya dukung saya B, saya kak dintok cema dalil. Arya mon kala Islam dia bukal aduk tompes neng itunya. Arya mon kala ano, mare pilihan Jokowi menang, Prabowo nah jadi menteri Jokowi. Yetas bagi-bagi jabatan, bagi-bagi obeng, si atokar, si acarokan, si apa isuan, pakun sampai mangken atokaran. Nah kini Joko iki. Contoh nih contoh. Menteri Keselamatan dan kuda serang ajunan. Pemilihan Pak Tinggi, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, mon bede yetas presiden boleh kapi. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kebanyakan kehidupan di dunia kak itu permainan dan sendagurau para rabu. Ngiring jein mainan, lamun urusan apa jong nikah benih permainan. Cok kebaikan aja urusan sholat nikah sampai ke alam kubur deki, sampai ke alam akhirat bagi urus nikah itu. Gimana urusan geni kakapi, politik, kedudukan, jabatan. Nikah hanya urusan dunia, mare. Politik nikah biasa 5 tahun. Mare 5 tahun, kancah bisa jadi moso bisa jadi kancah. Kasih saya beri pun contoh apa? Saya beri bersaing, setelah selesai, mereka atas adek-adek, bagi-bagi, saya salbut kapi. Nah, menteri Keselamatan dan kuda serang ajunan, menteri tak kini ngecok-cok, menteri tak atokaran, menteri menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman. Iki cek kening porop dunya, cek kening porop jabatan politik ben lainah, tretan pakun tretan, ring sepoh pakun ring sepoh, guru pakun guru. Jangan putus silaturahim, jangan kita berani mepekek iki antara tali kekeluargaan, persaudaraan antara sesama keluarga. Menteri Keselamatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Menteri jaga sareng Allah. Neng yarab Bapak Ibu. Yarab Bu, jadi ngakine. Beda kedadian luar biasa. Ada satu ustad di santri banyak. Ustad Kadinto
beda salah setong santrina pengusaha sogi santrina nika berangkat antara ke Mekah untuk naik haji. Loh karena kak ditoreng sogi bengah ki sabuk neng setong atas koper aja kadin to posang Arya obeng petoro ke sapa bener kok hitimen sobu ngebang petoro aka kanjana tako petompes petoro aka teretana tak partajo bingung obeng banyak para rebu ki korang lebih ebitong ben pengusaha kaditoh sekoper raja nih kah obengah korang lebih 2M oneng obeng 2M nah tak oneng ki pada kula tak oneng dia jadi ngaki posang kadinto akhirnya mikir Arya kenengan saya paling saya untuk metorok tang obeng petorok ke tang guru petorok ke kiai gitu Arya mau petorok ke kiai insyaallah aman deki engkau peleman dari Mekah penta apa boleh ke kiai mator entar kecompon guru nah kiai abdina mangkata ke Mekah keng abdina beda amanat beda petoroan tak mangkiin orang sera saya petorok nah petoro aka ajuna kak dintonyo ona sempenakin yeki peleman dari haji pon dute sareng abdina oh iya com iyalah sengkok senyaba sengkok senyimpen nah ampun pon dut oper pak obeng nih kah sempen ben guru nih kak disa mangkat ke haji mari pon ke Mekah ke Madinah mari haji peleman ke kampung depak ke kampung pengusaha kak dintoh ki buru depak ngeding kabar dari keluargana cek ustad saya petoro ya bang ampon sedeh oleh rakira seminggu ampon almarhum aduh jangan saya mengusaha hari kok metoro bang akhirnya yang tarik pon mari beri jompon yang tarik ke jompon ustad entar mator kerajin ustad kadito bunyai abdina rok motorok ke almarhum beda kama bunyai motorok koper gula koper apa cong bo koper raju kadito bernan ngane kan cek tade re compok cong can maknyai bo coba te kuakinya tengku esare dalam kamar dalam lemari bebena berumah bebena lencak iya tas kepek sobung kapi maknya nyare potra-potrana almarhum Pak Guru ini kan nyare saja secompok tak pangkiin dan orang kadito jok keboy gojo area obeng 2M ya ambian mon motor obeng jok taker 2M 2 juta boy motor obeng pas tak beli ben orang pelengan ceremet lagi tak ngalaki arek ben sampean ini kan masalah nah saya potoro obeng sedeh ampun wafat keluarga nah sobung saya ngonengin cetak ngonengongku posang orang gak dinto sambil bingung sambil bucat posang lumayan remah 2M 2M monta oneng 2M bi gule beri gambaran bu 2M neka mon beli cindul pas etot tak nengetang betang tsunami gak dito bu ini kau obeng 2M. Allah saudara. Itu tak kama tang betang. Tsunami. Berselamatlah. Posang nih pengusaha. Betore nih kau obeng 2M nih kula. Boh, berem memun sobung. Cek tak wasiat panapa kan itu almarhum. Sobung saya ngonengin. Keborok ke timur posang orang gak dito sampai entar nyari syarat-syarat entar keborok ke timur. Akhirnya pada setong ulama setong kiai nutuin cong tojuk kada cong tojuk saya gitu beda masalah apa cong kuda nekan di masalah raja kiai napa masalah cong kuda motor obeng si motor obeng sobung omor keluarga na sobung sengoningin mari sare sejombon kapi sobung kapi tak pangkiin obeng 2M nih kiai akhirnya saya kiai kak dinto oh tenang cong engkau apa ringan solusi temu deki jong obeng bang cong beremah kiai serius nih kamu
Bisa kiai, bisa cong. Dak remah, ngenom dulu cong. Oh iki, bismillah. Iya, enom ben kacong gasa. Bismillah. Malah bisa ngenom lagi. Dak remah kiai, ampun mari enom ja. Dak iya cong. Bani beri tua bengkok, Arya tua. Dekat dintop sampean mangkat ke Mekah boleh. Mekah jadi beda sumur air zam-zam. Nah, sumur air zam-zam kak ditoh tempat tah arwahus salihin, arrona orang soleh setunya mana bipon wafat papolong sareng Allah neng sumur air zam-zam. Leben baca tua kak ditoh tengah malam kol setong kol dua malam pas olok kak ditoh almarhum sapanya mana olok deki nyaut jadi cong. Pada telepon makin lagi penjenengan bisa nelpon ke orang sebeda luar negeri. Nah, ini kan beda alat tapolan, beda sinyal lah. Nah, kak dinto beda amalan, lagi panjenengan bisa nelpon ke orang sebeda neng alam barzah. Dek remah ke Mekah, sumur air zam-zam, beda tua dah suruh baca, pas suruh olok nyaut deki jericong. Mangkat ke Mekah, obeng 2M. Ke Mekah, abeli boleh ke Mekah. Demi mencari kabar kemana misterius hilangnya uang 2M. Antar ke Mekah bondo pak sumur zam-zam tengah malam kol setong bocot huwa nama khosyok maca pas yolok. Misal nika cuman sekedar apa mana nyaman ustadz misalnya Ustadz Deno misal lagi tak Deno aja mari maca 2 bon tengah malam yolok nyaman tak Deno aja tak nyaut para Rabu tak jawab tat kamu mau bengkulu tat 2M nih kata tak nyaut para Rabu yolok sampai para sobuh tak nyaut sobung suara dari sumur ing zam-zam kelaku na malam iulang boleh telau are seminggu tak nyaut hari amalan apa dia mak tak ada jawaban mak tak ada sinyal sekali mak tak nyambung jangan ampun mari pun seminggu 2 minggu pun kaso pun abeli boleh ke kampung Apaleman yang tari boleh kiai siapa ring amalan nih amalan apa nih kak kiai cek tak ada suara panapa dari sumur zam-zam nih cek tak nyaut panapa tak nyaut dong tak ada gula sampai pegok si leer nih kesering jeringan sampai perat suara gula sombong suara panapa kak Dino cek tak ada ring jawab mun tak jawab jong ke bunyi kiai saya paling amalan berarti tak ada ning sumur zam-zam jadi jong pasti kamma kiai mun tak ada ning sumur zam-zam berarti beda ning sumur barhut Arya cong tempat orang tak bener tempat tak orang kafir munafik fasik orang cuba orang ahli maksiat mana bisa itu rona satunya papolong penjara ning sumur barhut kak di mana ka sumur barhut kiai sumur barhut Arya beda ning Yaman negara Yaman panjenengan entar ke daerah kak ditoh sareh tanya sumur barhut nika sumur seangker kak disak tempat papolong montada zam-zam pasti beda kak disak cong ben olok bercari tua tengah malam olok nyaut deki jeri cong tebu negiain karena obeng 2M mangkat boleh kiaman demi uang 2M bocain mainan nih kah jalan kiaman tanya pangkiin sumur barhut depak kata sesomor pun jap siap pun mulai mari isya pun jap siap semana ampun pengarah nih kah depak kol tong malam dibaca tuana yolok tadeno ya ngolok sekalian langsung beda suara jawab engki kak dinto ya nyaut ustad tak kamu mau bengkulu tak pabeli tak cong beda cong obeng ban beda sempan bareng sengkok cong beda kak di masa beda ibu dina compok etanian budi yatinakan pao 1/2 meter soro kalih kebebecong kira setengah meter kalih beda kak disa irep bareng sengkok cong buntu perapi cong lakar sobung sing ngauningin tang bini tang anak kapi tak ngauningin cong sengkok karena ria amanat ben peleman kebele tar kebudina compo paring aki tutuin tanin kadinto daerah kadinto soro kalih bedo obeng panjenengan kadisa oh kita
sekelangkong tan. Tak elang berarti obeng 2M ni kata. Mari Kak Dinto, okey, pas sebelum nikah ambu mator botat saborana Ustaz. Ajunan mak bisa beda kantoh. Cepon kantoh nikah keneng nareng tak sae, keneng nareng juba orang ahli maksiat. Ajunan kan Ustaz, ajunan kiai mak beda kenengan Kak Dinto. Kedingaki jawabna. Iya cong, sengko seksa sareng Allah, sengko penjara sareng Allah. Gara-gara engkau ndik kakak bini peke silaturahim bareng sengko. Engkau ndik teretan bini kakak bini beda ngelain tisah tak pernah sambung silaturahim. Tak pernah yope ni bareng sengko cong. Sengko asoker ben kakak. Gara-gara setong Kak Dinto. Mana bi sholat tak sholat mapan. Mana bi ni kamu ulang ngajur. King gara-gara setong teretan ase peke silaturahim seksa sareng Allah penjara beda dengan sumur barhut apolong sareng orang-orang kafir munafik orang-orang zalim. Setong berak ngoswa setong beremamon pas tak akor ben teretan tetelok beremamon pas teretan dalema Kak Dinto beliau Al-Mukarram Ki Abdul Rahim teretan abadi bende besah edo tengin rabuin sareng beliau makin Kak Dinto dari bende besah Rabu dari Jember Rabu silaturahim menjaga silaturahim ane ka saya pada Rabu iki. Jangan mengandalkan mon bagus cuman ketas tak bagus ke bebo tak bagus ke teretanan Kak Dinto bisa menjadi penyebab orang-orang Kak Dinto celaka ngaule seksaan ben kenistaan manter selamat dan guru serang ajunan niki manter tak atau karena manter tak peke silaturahim terutama keteretanan para rebu aja cek kening cokot jangan kena ditipu jangan mau ya dibuat nah Pak Boy senyaman tretan pakun tretan berema boy tretan apa jeneng rosa ka berema boy salbu ta berema pakun tretan tade mantan tretan tade mon bini mari apesa oleh berapa tahun oh jiri mantan tang bini biasa jiri mantan tang laki mon tretan bedo oh jiri mantan tang tretan bedo so bung nyaman tretan sampai mati pakun tretan tekak sampian ape suwan asoker tak nyapa dunia akhirat tapi pakun nyaman nasaba panjenengan tetap tretan tetap anak tetap bapak tetap ring sepa Kak Dinto iki tersehadir ibu kaatina sareng Allah jak papakeun silaturahim innar rahmah la tanzil fi qaryatin fihim qati'ur rahim rahmat Allah tae patoron nang setong kampung manabi kampung gelek beda setong orang sema peke silaturahim bentan tanah ben lebeulena keluargana sekampung tae pamelo rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala pas de remah orang sema peke gelek jauhna dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau ingin membahagiakan Nabi Muhammad montero ajunan mabunga Nabi Muhammad sambung silaturahim jak mapegek silaturahim jak tokaran jak musuhan nikah paling mabunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad kitu utama yang sepo dua kakuru jaga hubungan baik kita dengan mereka nikah jangan sampai rosak hubungan kalau sudah wafat rem keremin ngajiin sering-sering kirim doa sering-sering kirim Fatihah guru na panjenengan reng sepopan panjenengan supaya tak pekek Kak Dinto silaturahim dengan mereka dan kita dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya amin Allahumma bon Kak Dinto nomor 2 montero membunga Nabi Muhammad jaga silaturahim hubungan antara sesama manusia tangke lebele guru reng sepo saya nomor 3 hadiah saya paling mabunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah saya paling insyaallah bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad. Gelek nomor 1 ke atas, nomor 2 datar ke sesama manusia, nomor 3 ke dalam. Melihat kepada dalam. Dak maksud ke dalam beb. Silaturahim ben abeun tibi. Silaturahim dengan diri sendiri. Dok remah silaturahim dengan diri sendiri. Maksudnya silaturahim ke abek tibik ni kak. Engki beda beberapa macam. Yang antaranya nomor 1 saya paling penting
jaga makrifat, jaga matana, cek guna akin ngabes haramaki Allah, cek angkui untuk ngabes tak ridai Allah, tak ridai Rasulullah. Nika silaturahim ka abah tibi. Banyak orang tak silaturahim ka abah tibi. Napa? Matana ekuna aki keboi ngabes mak lampir abongkang. Matana ekuna aki keboi ngabes pornografi. Paling banyak cuman makin nika, Pak, Bu, paling banyak cuman makin memasuk orang ke dalam neraka nika. Kedua bola mata yang sangat mahal kak dinto. Saya larang kak dinto. Nika paling banyak orang masuk neraka gara-gara kak dinto. An-nadratu sahmun min sihamu iblis. Mata ini adalah pandangan mata ini sebagai anak panah iblis. Nika mata paduna panah jadi bang. Tebuna Nabi ki pandangan mata. Napa saya olati mata? Kimon melak mata nika napa saya bes masuk ke dalam hati. Napa boy? Ki ngolati napa boy panjenengan masuk ke dalam hati. Labung hati saya paling rajuh. Pintunya hati manusia saya selalu terbuka. Kan itu ki benyaan melaan ketip perangani ke benyaan. Tapi melaan ben ketip benyaan melaan kecuali bertebak sarin. Nikah paling banyak mewarnai dan memasukkan sesuatu ke dalam hati mata. Silaturahim ka abek tibi jaga mata. Guna aki untuk ngolati Al-Quran, guna aki untuk ngolati Rabbana orang-orang saleh. Rabbana para beli-beli na Allah, guna aki untuk ngolati Ka'bah, guna aki untuk ngolatin manusia teretan lepele dengan pandangan takdim, pandangan penghormatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruh. Mana Syekh Abdul Qadir ni ka contoh penting mata para rabu. Mana Syekh Abdul Qadir pada setong orang sete wafat ni ka orang cuba. Orang ahli maksiat, tak toman hadir pengajian, tak toman polong sareng ulama kiai, tak toman nengalih habib, tak toman nengalih para ustad, para guru. Bekto sete kak ini toh keluarga na datang dak ke Syekh Abdul Qadir Jailani mator. Ya Syekh Abdul Qadir, nyokona abdi nanti keluarga sete orang ki ahli maksiat, orang cuba nyokona paringa ki syafaat, nyokona tolong dak keajunan. Napa tebune Syekh Abdul Qadir? Apa orang jeria pernah hadir tang majlis? Tak pernah. Apa pernah nengale ke sengkok robana sengkok? Tak pernah. Tak toman hadir, tak toman tak ngauningi ke ajunan. Dek remes engkok siapa hari syafaat. Dek remes kok sinolong acok jeria orang tak andi wasilah pon apa sareng sengkok. Ya mon pernah hadir, mi pernah asalaman ke sengkok. Mek pernah nengalih robo sengkok paring syafaat bareng sengkok. Mikir pas kadinto keluarga. Tak pernah polong ben Syekh Abdul Qadir, tak pernah nengalih. Pas caipon kadinto keluarga, pernah Syekh Abdul Qadir, pernah sekalian ajunan kadinto lebot, sareng santrin ajunan naik jeren, lah orang kadinto pernah tanya, apa jiri aja? Bodoh abu sing ngebul. Orang mau lebet mari naik jaran Pak kan neka abu onggo ke atas lagi apa namanya ngebul lekak dinto almarhum nika beni almarhum kan sesete nika pernah ningali abu nak bekto ajunan lebet tak ningali ke ajunan keng ningali abu nak napa tebune Syekh Abdul Qadir ningali ketang abu selebet berarti engkau bisa apa ring syafaat ke orang jila karena kun ngetela nengalih abu semare elebet Syekh Abdul Qadir Jailani. Beni Syekh Abdul Qadir abun. Bang sallallahu Muhammad. Mon nengalih abu seelebet bareng sengkok, lengkok setia andi jalan untuk aparing syafaat. Minta akina sapa ora sareng Allah Subhanahu wa taala. Milana para rabu. Bapak, Ibu, componten kuda sareng ajunan pajeng fotona para aulia. Pajeng foto na ulama peserah kiai-kiai kak dintoh sebodoh kiai-kiai raja para aulia raja pajeng foto na cek pajeng foto na artis cek pajeng foto na bintang film pemain sepak bola tak bisa paring syafaat kasih
Tak bisa nolong diri tibi ki mon selamat. Artis minta syafaat artis panjenengan. Habis. Nah, tapi mana bi aulia, ulama angki. Napa boleh pas dari dzurriyyati Rasulillah fotona Habib Saleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gresik, fotona Ke Hasan Genggong. Saya apa ni? Fotona Wali Songo kadisa. Pokok fotona orang-orang Allah. Beli na Allah sesama ke Allah. Peserah kiai-kiai sepoh sebadai kak dintoh. Sabek fotona male. Gi. Potran ajunan masuk penarih ngalen. Ngabes fotona ulama. Seiyabos fotona aulia. Fotona Habib Umar bin Hafid. Fotona serah gelu para sabek ni. Kan banyak foto makin iman keaman. Ani ka. Kun ngabes nikah mungkin jadi sebab bisa ngoleh syafaat tolong bagi nang akhirat sareng mereka beli na Allah. Gican gele. Makin nikah jemana HP. Ani. Bu, saya besaki potra potri dan kudu sareng ajunan nikah HP. Nak anak makin kula pernah ada bu pun perkiraan sehari nikah bisa lemak sampai 10 jam ngabes HP benar dan ngudutun bisa lebih. Saya besaki napa? Saya besaki internet. Saya besaki esena dunya ben kebenyaan sebenarnya dalam HP nikah. Saya ngerosakah iman, saya ngerosakah Islam, saya ngerosakah agama na potra potri dan kudu sareng ajunan. Nak anak bini makin, nak anak bini ya Allah gadis leter merengis bu nyabok foto nyabok status perzinahan sudah di mana-mana pun tahu kening baca panjenengan mana bi muka internet penarih cerita orang berzina kenapa karena kak dinto ampun jauh dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, kesalahan orang tua. Kula paringoni. Kak Dinto bukan sekedar kesalahan anak, tapi yang banyak berperan kesalahan orang tua. Kesalahan orang tua laki setong, kesalahan orang tua bini setong. Salah orang tua laki, kenapa? Sering memberikan nafkah yang tidak halal kepada anak. Oleh nangeco, oleh nenepoi bagi ke bini ni bagi ke anak ni deur ben anan. Akhirnya repot sedeti anak sesoleh. Takai sabai pon dukan ben panjenengan, tapi saya kirim, saya nafkah akin, saya paring aki dari harta saya haram. Tak kira bisa jadi orang soleh. Tak kira bisa jadi ahli Al-Quran. Pasti jadi olak nengepon dukan ni. Pasti melanggar dek ke guru. Kenapa? Karena bahan bakar mon motor mobil bensin mon manusia aneka bensin aneka nasi cukup gelo jojun aneka bensin mon saya paringi dari harta yang haram kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi setiap daging setombu dari barang si haram maka apoi neraka lebih pantas untuk daging kak dintoh. Man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Siapa orang ada si haram pasti maksiat ke Allah. Panjenengan ngapora gelek si pertama tentang bojong. Orang si tak bisa som bojong beruk asolat tak bojong beruk ini karena deurna tak beres pasti tak beres. Panjenengan mon deurna halalan thayyiban gampang gosek tak usah soro bedeneng yade apa aja. Karena apa? Kak Dinto sangat berpengaruh. Siapa-siapa si ada si halal pasti gampang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Pasti terbuka hatinya. Tapi si ada haram berok si abojo. Berok si amal soleh. Si nyombong berok untuk kebagusan, untuk berjuang susah. Kenapa? Bahan bakar bensin. Nika kebenyaan kesalahan ring laki. Kebenyaan panjenengan tak aja gelakona. Korang aja ke korang ngasteteh dalam mencari nafkah kadang nepo acualan kadang asompa padahal saya sompai palsu acualan panjenengan alecek otaba nepo orang
Teka nepo, teka oleh konjuran sebenarnya, oleh potes sebenarnya, napa barokah? Tak kira barokah. Eda urban anan panjenengan sing ngerosa ka panjenengan. Anan panjenengan yang akan membuat malu, membuat aib keluarga. Nah, ini, karena kesalahan orang tua laki, apa ring nafkah setak halal. Kesalahan ring tua bini, bu ibu, terlalu memanjakan anak. Anak minta HP, beri HP. Gih. Anak ki umur 7 tahun belum tahun nangis, maju bu, engkau terus HP bu, apaan pun tak baring, apaan tak maki, lah, tak usah, macul ke ibu, dan ibu, iyalah bing, tina bing, deki pak mon keluar, benih melihat bing, manja benih ibu, orang aparing HP ke anak sikit tak cukup umur, padeh, tebuna Habib Umar, sareng orang sepuh aparing todi. Apaling leding ke anak bayi si umur 1 tahun tambah 2 tahun. Daerah mah bener nak anak umur 1 tahun, putra panjenengan pasti bidik leding ben panjenengan. Ya cong mana main leding tajam. Kebayin apa nih kebenaran anak bayi? Tak oning nyaman bayi, bisa cocok matanya, bisa ikakan nih ke leding, bisa melokah, bisa nyocok aban karena apa tak ngawoningin. Belum tahu. Tak paham kunanan apa sami sareng ring sepoh apa ring HP ke anak sekitar di ilmunah tak bisa nguasain nafsona tak bisa nguasain diri nah beri HP ini ku internet. Wow nyaman anak angan abah sakin anak SD mungkin SD kelas 2 kelas 3 SD ki umur 7 tahun belum tahun HP ne kompor rembu HP ne kompor meringis. Kenapa? Kadang itu kesalahan dari orang tua perempuan, orang tua bini, ibu terlalu memanjakan anak. Paling ngaki, napa saya keterus sareng anak, padahal bukan waktunya. Menteri selamat akinah kapi kadin to lagi. Mon bacot repot, tak bisa mangken bib. Kebenyan yang tua senika baca deh, tak bisa bib. Mon tay beri HP ini kan ngamuk nak kana, nangis, benyak kan ngani kayak gini. Kesulitan, ngapora ibu-ibu kesulitan. Mau beri HP nak anak segeluk jonggol sana, beri HP tojuk nengeneng lah. Amain esep lah, bebas sering tua. Engki ajunan bebas, engki potoran panjenengan nengeneng. Tapi apa yang akan dilakukan anak dan apa dampak pengaruh HP ke anak kak dito? Mau pacet panjenengan cinta, tinggal mak nangis anak. Buang HP panjenengan mon pun SCC sak rosak, SCC haram ngerosak mata neben iman nah. Potra-potrin ajunan kalak buang tempat sarka bu. Buang ke tempat sarka. Kabel ke kula, kalak kula HP ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sebanyak ngerosak nih. Sebanyak ngerosak anak bini semakin anak bini putri wanita nikah padena cuko ikan nah ring laki kadito padena koceng neng koceng tujuan tak tujuan ke cuko tujuan pas beda cuko afoto pas nyabe status kenapa culik dong ya. Nah kanak bini foto nggih TikTok pas nyabe sabe ning status culik dong minta kecok gula tanya ke koceng sebeda beda cukup minta kecok tak kecok pal ada tompas keng bu cukup beda orang beda sendik cukup nih kan koceng datang koceng ini kan mungkin beda orang yang sendik cukup tak kira bengal nyeting ke cukup tera alus nang esokon sendik sambil miau sopan miau tak bengal lekuk ke cukup ni kenapa lana beda sendik lepas cukup ni kan sabek tak kau dungin sendik cukup antar ke jeding antar ke dapur bebe koceng iya tas meja cukup tak kau dungin sendi cukup nyengke jawab pejujur karkar nih kabi koceng nih kan karkar ayu karkiru karkaran tak ada bas
Potom pas bini berai kar nih. Nah, makin nih bu, paling ngoning kula. Potren ajunan se SMP, se SMA, gi, se kuliah, se kita andik bekal, se kita andik pasangan. Nih kah, kadang beda kucing datang ke compon panjenengan pas ngocak. Bu, saya mau kerja kelompok dengan anaknya sambian. Kini kah kucing si ada bu, mio. Pas sambian nih kah parta aja kah kucing. Duh, macam sopan dari kucing, macam marjen. Iya pak, ada bu panjenengan. Saya ingat ya nak, jaga aki tang anak ya. Engki bu, dan kula ki kerja kelompok nang iano antara ke pantai cinta, pantai napa kasa. Ya cek kayak gebegunjingan. Kini ka kucing, mio, sopan. Panjenengan parta aja ke kucing. Iya cong, saya ingat jaga aki ke bacung. Eki begunjing. Cukok ni kah, eki beban kucing, gunjing ni sepeda. Depak ke jalan Jugleng, depak ke kebun. Pas tepak ke Jugleng, ageder tak ageder. Loh misalnya Muhammad. Mak letu nih kah. Kucing ngamuk nih kah. Oh, kucing ngamuk lah. Oh bahaya, cek bidabid wala. Loh misalnya Muhammad. Pal. Jaga aki. Montero mapuga Nabi Muhammad. Montero masenengan Nabi Muhammad. Jaga matan putra-putrin ajunan. Juga aki paringi pendidikan agama. Ajak untuk muatan ka dito ngolati si bagus-bagus seiridoi seorang Allah Subhanahu wa taala. Iki mata nika pagi insyaallah saya hadir kapi nika. Kita akan gunakan untuk melihat memandang wajah manusia yang paling mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka ajunan setuju ngetela robana Nabi Muhammad. Tapi orang mon mata na ai se maksiat melolo pun areh ratusan maksiat seiolati. Tak bisa ngabasa kira robana Nabi. Ben robana Nabi Muhammad melihat ke wajah Rasulullah neka karcis untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wailul liman la yarani yaumal qiyamah. Tabuna Gusti Nabi dak Siti Aisyah celaka orang yang tak bisa ngetelak robana sengkok. Orang yang tak ngetelak robana Nabi Muhammad berarti sobung nang surga Allah. Saya rasa sobung orang yang mata nih aise maksiat aise dosa kadin toh haramakin untuk ngetelak robana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena join mainan kadin toh mahal larang para rabu. Mungkin boleh ingat ada kejadian di zaman sahabat Gusti Nabi para rabu. Yang pernah pada setong sahabat moka jendela compoan pas ningali tetangga Nabi ini amandi. Ini kan sahabatan Nabi para rabu. Lah ebek toh ngolah moka ningali tetangga na amandi kita tentunya membuka aurat bini. Astagfirullah itu toben sahabat kan itu jendela sambil istighfar. Mari itu top iman ya nyornek boleh sekolah. Mak lebut cornek boleh. Astagfirullah ya bon sahabat. Sambil tako, sambil istighfar. Tapi aperang ben setan. Iman mubadir nyornek boleh. Nyornek boleh. Duh macam retina. Astagfirullah. Mari cornek kira-kira 3 kali 4 kali pas sadar nih ka sahabat. Duh mak de iya kok dia. Mak apa maksiat engkau. Tak tidak saya ngoningin tapi Allah ngoningin. Mereka sahabat biasa majlis sareng Kanjeng Nabi, biasa merengakin nasihat Kanjeng Nabi. Mereka sahabat pas langsung muana pucat, pas takok ke Allah, pas langsung ditotop, langsung molar, langsung nangis para rabu. Astagfirullah ya Allah, abdi nama ngolati maksiat ya Allah, astagfirullah ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Benih kucing nih kah? Mereka takut sudah, sahabat istighfar, dari takut sahabat istighfar tak letuk lempung nih kah? Ampun, molar nangis pas sahabat Kak Dintoh tak poron pole untuk ongke asolat masjid sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Takut
Allah, abdina tak pantas untuk ke masjid, untuk ngetelak roben Nabi Muhammad, untuk asalat sareng Nabi Muhammad. Padahal nang dalam mata abdina nika ada dua mata yang bermaksiat kepada Allah. Tak poron nika sahabat. Nangis benare, takok saya entar ke masjid, takok saya panggil sareng Nabi Muhammad. Mikir itu sana, sekele terlopah hanya beberapa menit, beberapa detik lupa ngabus maksiat. Manusia, sahabat manusia biasa, kadang terlena, kecok ben setan, tertipu. Hanya beberapa menit pas engak, pas sadar, pas nangis, pas tak tetis antara ke masjid. Takok saya panggil sareng Nabi Muhammad. Beberapa hari tak ke masjid, sehari sareng Kanjeng Nabi. Mereka Kanjeng Nabi sangat open. Mari sholat abadi kebudi periksaan tong setong sahabat sareng Kanjeng Nabi. Dan mari periksaan kebudi. Aina fulan? Di majlis sahabat saya biasa apa jangan dina. Mana fulan bin fulan? Yang tare baru sahabat saya nyari kapur. Pas aparing oning. Ya Rasulullah, sahabat Kak Dinto nangis ben arek combon karena endik dosa raja takok si apangki sareng ajunan. Kabele cepon Nabi Muhammad, kabele saraka dina sengkok minta akhir sepora ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Raufur Rahim, Nabi yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Bismillah. Sponsor. Malai jaga panjenengan, segelak pun kotondu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kabala sengkok nyoona ka Allah, esok ana ki sepora sareng Allah, tu sana bekali yampone sareng Allah. Matur sahabat, bani yolo Kanjeng Nabi, minta aki sepora sareng Kanjeng Nabi. Yolok sira kecompon dateng nika sahabat, sambil todus sambil takok, nyambi tu sening setong, napa tu sana gelek. Nyornek saya tak sengaja, saya hilaf lalai. Kadinto, ya Rasulullah, sepora aki abdina ya Rasulullah, tak pantas abdina kadito nyemak keajunan ya Rasulullah, abdina di dosa raja ya Rasulullah. Dina cong, tu aki sareng Kanjeng Nabi, minta aki sepora istighfarin sareng Kanjeng Nabi. Ini kampung janji sareng Allah Subhanahu wa taala ki. Orang-orang sedatang ke Gusti Nabi minta ampun ke Allah, fastaghfara lahumur rasul. Minta sepora sareng Nabi Muhammad, la wajadullaha tawwabar rahima, pasti Allah akan mengampuni dan akan menyayangi orang tersebut. Nika Kanjeng Nabi atuaki Allah minta aki sepora sareng kok cek takok sepora tu sana panjenengan. Nika sahabat peleman dari combon Kanjeng Nabi mare istighfarin sareng Kanjeng Nabi. Nika sahabat peleman sajen nangis, sajen molar, sajen takok sampai songkan nika sahabat tak ngening jaga. Berita kok kedusan. Karena pakun tak ke masjid, Gusti Nabi tanya, kamu jadi sahabat saya beri. Ya Rasulullah, songkan. Songkan apa? Mikir itu sana. Walaupun pun mari minta ki sepora sareng ajunan, tapi derita kok kedusan sampai songkan, sampai makin tak ngening jaga ya Rasulullah. Orang mon pikiran para rabu, di pikiran bro, kadinto bisa jadi songkan. Aneka sahabat, pikir Kak Dito, tuh sana saya setong Kak Dito sampai jadi songkan, sampai sahabat Kak Dito kita buna beda setong sahabat saya ngolati ampun dalam keberadaan sakaratil maut, dalam keberadaan sakaratil maut. Waktu sakaratil maut mator sahabat, ya Rasulullah, fulan sahabat Kak Disa mungkin ampun sakaratil maut ya Rasulullah. Para saya itu ampun saking jen sara kritis. Gusti Nabi mangkat dari compon yentari compon ni ke sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Depak ke compon sahabat Kak Dintoh yang kak seran cetakan ni ke sahabat yang kak sareng Nabi sahabat neng ngapora dipaham mulia epokan Kanjeng Nabi semulja cetakan ke sahabat yang kak sambil dua aki sareng Kanjeng Nabi sambil tonton sareng Kanjeng Nabi nika sahabat melak para rabu
melak nang atelak Nabi Muhammad bedeneng itasah nikah kacek 1,5 meter berak antara Nabi bareng orang gak dito kacek 1,5 meter. Pas sahabat nikah tomo memalingkan wajahnya petoron cetakan dari Kanjeng Nabi sambil nangis molar. Tak pantas ya Rasulullah cetak abdi nak ditoh bedeneng epoka nga ajunan semolja tak pantas karena neng dalam seraptin kak dito beda dua mata siampuna maksiat ke Allah. Nikah itu bunuh sahabat. Nangis nikah sahabat. Sambil nangis sampai sahabat nikah setu wafat. Bekto sahabat nikah wafat para rabu. Nikah orang mukmin. Orang yang beriman mikir itu sana sekene padune botor aja setako ekececein. Ini kata orang beriman. Orang munafik endik tu saraja padune lalak se ambu nang yelo ngapa ra gepak iya. Ini ring munafik. Ring munafik pun jelas ala kotusah keng yang perak gepak ngane ka ereken ndak apa tu. Ereken lalak pesan nikah kan nyingke pun ngaltok. Orang munafik tu sana seraja yang ketembung panapa. Tapi orang mukmin, orang yang beriman, setakwa kepada Allah, tu sana sekene akaton botor aja, setakok kececek sarang botok aditu. Ani ke sahabat ni ke contoh. Bekto sahabat ni ke sete para rabu. Gusti Kanjeng Nabi ngocak ke sahabat, pandiin, kafani, ngaliaki kopur, sengkok hadir, sengkok syatu akinah. Ari orang mulja nang yajuna Allah. Ampon ebokto jenazah keluar dari compon nikah sahabat ada sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Gusti Nabi kak dintoh hadir nggih norok sahabat nikah kol lagi beka kuburan. Gusti Nabi norok sareng sahabat-sahabat king lain macam. Gusti Nabi nikah ajelen sambil neteng yamshi ala atrafi asabi'i. Ya besaki sareng sahabat mak netting dari Kanjeng Nabi. Mulai dari compon ke sahabat sampai ke asta, sampai ke kuburan netting Kanjeng Nabi kak itu ajaleuna. Akhirnya beda setong sahabat semator. Ya Rasulullah, malaka tamshi ala atrafi asabik. Apa napa ajunan mak ajaleun netting kak itu dari gelek. Tabuna Nabi sampian tak ngolatin apa sedan gula ngolatin. Kalian tidak melihat apa yang saya melihat. Napa saya ajunan lihat? Napa saya ngolati ajunan ya Rasulullah? Sengkok ngolati mangken gak dintoh. Norok hadir jenazah nikah sahabat. Jutaan malaikat dari langit toron sareng Allah. Setuju malaikat sebeda langit toron sareng Allah untuk hadir pemakaman nikah sahabat. Saya takok ketusan si atopet gelek. Arya selak ke malaikat, tak kenangan sekelan kecuali beda malaikat. Mangkana kau ajalan netting. Allahumma salli ala Muhammad. Ngapa nih kak? Nika urusan mata nih kak. Urusan mata, tu sana mata. Karena takon ke Allah dari maksiat tak. Ki sampai atopet sampai teti setena atau penderita takon ketusan. Pas teti orang semul jeneng yajun Allah. Itu aki seorang Kanjeng Nabi hadir Kanjeng Nabi ngetelak jutaan malaikat toron norok hadir dek ke jenazah sahabat kak dito. Nilana monteroma bunga Nabi Muhammad. Hadiah yang paling insyaallah bahagia Nabi silaturahim ke abak tibi jaga mata. Jak guna aki untuk ngabesi haram. Guna aki untuk kebagusan. Nomor 2 silaturahim ke abak tibi jaga lisan, jaga ucapan. Nika para rabu. Kadin tujukan labeng ateh si paling banyak memasuk manusia ke dalam neraka. Kadin to lisan. Ihfad lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka innahu thu'ban. Jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai lisanmu itu menjadi seperti lisan ular yang beracun. Cek sampai sampian kak ditoh ki ngenom racun gara-gara lisan tibi. Banyak orang bede kuburan togel erah sedah wafat nikah gara-gara ekening sebut lisan tibi. Gara-gara tak bisa ajaga ucapan-ucapannya. Cek arasanan cuba orang, cek afitnaan orang,
Jangan membuat kabar bohong. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa seiman ke Allah, pertaja ke hari kiamat, jak debu kecuali sebagus, mun tak debu sebagus nengeneng sompet colon. Totop ngalaki plaster. Sahabat Sayyidina Abu Bakar ni kan sering ngalak betoh yang beco engem-ngem. Napa engem-ngem? Takok si aben tak ajuba, takok si ada buah sebung artina, lebih memilih diam daripada berbicara sesebung artina. Ini kasih paling perlu juga para rabu nang akhir zaman apa? Lisan, ucapan. Bada setong orang endi sapeh, setong orang tani endi sapeh. Ini cerita abesaki bahayan lisan. Pas sapeh nika, ini ilustrasi. Sapeh nika esro lembur. Sapeh ben ari lembur ya bengkok ebri apakan sebanyak ebri ada orang seman nyaman nyaman sapeh alembur sapeh kadisa sebiasa nalako sampai sore alembur sampai beklem malam tapi ben orang tambahin doorne tambahin gejine tambahin ampun mare peleman sapeh nika malam kecomboan istirahat sapeh nika sambil asroh sakit kok alembur mare lembur. Bada ambi tapangki bareng ambi ngabeda sampai ni kakambi bi engkau mari lembur alako lembur gila lo suka songkok tapi laku nang kau istirahat tah saare istirahat tah sudu malam alako boleh ni kak keng kok je lesona setiap polan alembur polan kelakuan area bro tapi benih tak paring ada orang cukup pelebih ongkosnya pelebih gojine pelebih ampun ngabele kambi aben kaso leso lakuna tak masuk mari kali to ambi ini ka jalan tetemo bareng koceng ambi ini ka cerita ka koceng ceng sampai kaso jancing beri lako sara ben majikna ben sendi sampai pelako pelembur sampai kaso ceng lakuna la tak laku boleh ceng ni ka abesaki ini kabar sedri embi ke koceng ni kapon obo lakuna sampai jeri tak poron ala aku boleh ceng ambu lah ceng sampai jeri tak noro ke jeri kecero kena boleh ceng ampun keding ben koceng ajalan tetemu ben ajem ngabala koceng ajem jom tak keding kabar apa ceng jeri sampai pegel ke majikna la ambu tak ala aku boleh dia cermet ceng beri lakoh pasarah beri lako pelembur jeng aduk lah ngamuk lah ke majikna lakuna lah tak laku boleh akhirnya koceng ketemu ben ajam ceritakan itu ajam ketemu ben patek najis patek baca gedek ajam ni kata buka patek tak ngeding kabar ben patek tak ngeding kabar apa sampai pegel ke majikna apa ngamuk aduk lah ambu hari sampai masih masih cek cermet ke majikna pokon pegel pokon lambu lah tak laku boleh lah ajun cicak tak laku boleh patek mari ngeding kabar antar ke orang yang sendik sampai patek ni kak karena kenal antar sendik sampai kabala ben patek pak panjenengan saya nggak ngas teteh sampai gini kak pegel ke panjenengan lakuna panjenengan esodu ke ben sampai pola na ben panjenengan gelo pelako sampai kaso sampai alembur ambu pun alako ke panjenengan semakin pegel ke panjenengan lakune saudu ke panjenengan ben saben meding kabur dari patek saben neka ambu alako pegel padahal kan tak senika kenyataannya ngiding kalintoh seindik saben neka langsung ngalak leding ngalak pedang langsung yang tarikh saben neka langsung beli langsung patein car jalan mengucur darah mate sapeh tanpa tahu ada apa berdepan apa mau temu langsung patein bareng sendi saya rasa salah makin abis lagi gila ceritanya dari sape ke ambi ke ajam ke koceng ke patek sampai ada pak ke orang seni kadang-kadang neka bahaya lisan panjenengan mon abenta ke orang motorok benta lelema dari orang ngale ke tetangganya jadi semolo panjenengan matolok lelema ngalai tetanggen dadi 10 tetanggena nomor 2 akhirnya tetanggen nomor 3 dadi 15
Dari tetangga ke nomor telo ajaran tak boleh tertidu polo. Kebanyakan problem di dunia karena banyak orang tak bisa jaga lisan. Karena orang tak amanat dalam jaga lisan. Benkak dintoh si paling banyak juga. Di samping mata juga ucapan lisan. Rubba kalimatin tabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kalimat bentak debu-debu hanya kata-kata. Kun perak kata-kata diucapkan oleh seseorang keker nyonglet masuk ke dalam neraka 70 tahun kita depak kekerin neraka gara-gara satu ucapan setong debu nyonglet masuk terjerumus ke dalam jurang neraka jauh nah bebena masuk 70 tahun kita depak kie tak kait terus nih kau ni mantir selamat tah lisan dan kuda serang ajunan mantir ada buah seesai mantir ada buah sikus bagus mapunga aten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon bedereng rasasan mohon bedereng rasasan tetangkeuna cek gede ngaki mohon bisa nyingke mohon bisa sambian nasihatin pola beda bu ibu terutama bu bektolek selek panjenengan laguna pas beda tetangkeun datang pas ada bu tanya dia kabar kan kabar apa arwah siapa Siti apa Siti ngandung beda tak ada bu banyak untuk selamat lah amin ya rabbal siapa orang searasanan coba ke orang deki aben keker alakoni coba paden searasanin nikah bahayan lisan mangkan bebenyak bulan molot nikah bebenyak salawat pon gila ajunan ngejak salawat tah salawat mohon bisa sebuh mohon bisa sebola ibu ngereng beda setong nak anak ngode alapor ke gula ben aribib niat molotan salawat sebola ibu bagus itu dak lakon selawat yuk tojuk selawat dapur selawat mancing ajalan selawat nikah mempong bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah bunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah saya paling bunga Nabi Muhammad silaturahim ke dalam Ka'bah tibik jaga lisan jak ada bu kecuali saya bagus mon tak ngaonengin nengeneng mon tak tahu keperkara nengeneng terutama yang berhubungan dengan orang lain terutama yang berhubungan dengan orang-orang yang besar ampun nengeneng para rabu falyakul khairan liyasmut terus selamat tah terus aman kak ditoh dikendalikan jaga lisan kak ditoh saghirun jirmahu kene lisan nika cile nika kecil tidak bertulang ken mon nyebut orang 10 tahun tak kira beres sampian pas ekening debu tetanggeuna ekening fitnah tetangga ate nika sakit 20 tahun ki ingat 30 tahun sampai wafat ki ingat kenapa lokah ekening sebut lisan mun kening sepet pedang kening leding seminggu 2 minggu beres tapi mun kening lesan bisa puluhan tahun si beres mantir aja gaeun kudu sering ajunan mantir lesan kak dintoh bisa kita gunakan untuk adzikir untuk ngaji Quran untuk as-salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben ada debu sesai terakhir silaturahim ka abek tibi ke dalam aja ge telinga menjaga pendengaran cek ngedingaki sibuk cuba cek ngedingan kisah tak ridhoi sareng Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik gunakih untuk senyari ridhona Allah Subhanahu wa taala kadinto hadiah yang tarana si paling mabunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junan tero mabunga di hari ulang tahun Nabi Muhammad ngereng pele napa kadinto sompojong jogo silaturahim jogo pemapan bekte kering sepo dua bekte ke guru bekte ke tetangga jak tokaran jak sokaran jaga ate jaga mata jaga lisan jaga pendengaran jaga diri maksiat jawaki kadito maksiat jawaki diri dosa maka panjenengan berarti mabunga atena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajunan ikut berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Bu sebagai penutup ebokto Nabi lahir pada malam tanggal 12 Rabiul Awal pada malam pada kelak subuh qubaila fajrin sebelum fajar ebokto Nabi lahir kak dintoh berbarengan dengan keluarnya cahaya yang meliputi alam semesta asyraqal qaunub tihaja biwujudil Mustafa Ahmad anta syamsun anta badrun Nabi ni kepadun matahari terak alam semesta ebokto lahiran Nabi Muhammad kak dintoh terak setuju
sampai Siti Aminah nengalih bangunan-bangunan sebedeneng Syam. Syam ni ke Syria makin daerah Damaskus kat disa. Ni ke dari Mekah Siti Aminah nengalih ke Syria ribuan kilometer dari terang cahaya Nabi Muhammad, dari terang ibu entah nengalih bangunan-bangunan sebedeneng Syria. Ni ke hadis sahih. Ni ke kadintoh sangat banyak ulama mendepak para ilmu hadis, para ahli hadis ibu nengalih cahaya. Le cahaya na kanjing Nabi ni ke tembus satunya kapi. Dari barat ke timur, laut ke deja, atas bawah, tembus kapi cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tembus tembok, tembus bumi. Pertanyaan, saya hadir malam mangkin. Napa tak bisa? Apa tak bisa? Cahaya Nabi Muhammad tembus masuk ke dalam dedah dan kula serang ajunan sekun cuma setengah meter kadinto. Napa tak bisa masuk ke hati dan kula serang ajunan? Bisa? Bisa? Saya ngauning jawab na panjenengan tibi. Beda orang saya tak bisa masuk karena napa? Pacet aben tibi notop. Aben tibi tak poron ke cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aben tibi notop atena notop dedena. Apa maksud tabib? Contohnya, tandana orang saya tak poron masuk cahaya Nabi Muhammad. Saya tak poron masuk sinar Nabi Muhammad. Pon mereng tebu-tebu kat dintoh ki pakun tak sombojeng. Pon mereng tebu-tebu kat dintoh ki pakun asokeran amosoan. Nika berarti aben tibik notop tak poron masuk cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika tanda saya paling nyata pon. Panjenengan segelek hadir kat dintoh atene geduk celeng peteng karena tak solat. Pas paling mandiri kat dintoh pas niat pakun tak solat berarti orang kat dintoh notop dedena notop atena tak poron ke cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula nyuona ka Allah setujuh saya hadir ka kapi ya Rab buka aki dedena ya Allah pemasok cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beteti aki orang-orang selebur as-salat. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jangan lihat masa lalu kami, jangan lihat masa kelam kami ya Allah, tapi saya hadir malam mangkin kat dinto ya Rab niat atau beteh niat tero mukah atena tero ngoleh hidayah ngoleh cahaya Nabi Muhammad tero apolo ngasareng Nabi Muhammad ngoleh syafaat Nabi Muhammad ya Rab niat paleman dari pengajian malam mangkin aja ke salat selama waktu. Amin Allahumma. Niat paleman dari pengajian malam mangkin aja ke silaturahim mabagusah muamalah hubungan antara sesama. Amin Allahumma. Niat ya Allah malam mangkin ambua ngabes maksiat, ambua afitna orang, ambua acaca cuba, ambua ariba, ambua tebu-tebu saya tak sae. Niat pro mabunga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ya Rabb sikit tak terbuka-buka akidah dan ya Allah. Buka aki atena ya Allah. Sikit kali sikit petang ya Rab sebelum peleman, sebelum kubur, barakana ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad. Mangkin ya Allah buka dada ni kapi pemasok cahaya Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Petati aki umat Nabi Muhammad sebisa mapunga Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan majlis kat dinto ya Allah. Tati aki pengajian malam mangkin kat dinto ya Allah. Mapunga atina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga beliau nang Madinah, moga-moga beliau nang Raudhah mangkin ngabesaki ningalen robah ningalen ate guleban panjenengan pas senyum, pas agelak, pas seneng, pas bunga Nabi Muhammad, pas yang kak tanangah, pas nyoon ke Allah, saya hadir malam mangken dengan molotan dengan tanian kak dintoh, eka polo ngasarang Nabi Muhammad dengan surga na Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Allah, mon ngandalaki amal, abdina seorang jamaah tandi amal ya Allah. Tandi kelakuan bagus ya Allah. Mon ngandalaki ibadah, sobung ibadah ya Allah. Tapi abdina seorang jamaah ngandalaki mengajukan ngemis nyoon kalaban syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngemis nyoon ngandalaki Nabi Muhammad ya Allah. Ja abasaki abdina ya Allah, ja abasaki jamaah ya Allah, tapi abasaki Nabi Muhammad
abasaki Nabi Muhammad, awalatin Nabi Muhammad, papunga Nabi Muhammad ya Allah. Saya hadir kapi tetiaki orang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Saya hadir kapi ya Rab, bakta Nabi Muhammad masuk ke surga, nok labang ke surga. Saya hadir malam mangkin pabada ibu dina Nabi Muhammad dalam rombongna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ya Allah, barokahna, buana, hasillah, manfaatah, faedana, kompolan, molot, malam mangkin abdina ya Allah nyoonah ngemesah. Saya hadir kakapi paringin husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Setuju? Khatimah ya Allah biha. Bijahi walid Fatimah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah biha. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah biha. Ya Rab matoroah beng si hadir masing-masing si hadir malam mangkin si apolong sareng abdina saya merengaki tebun abdina kak dintoh. Ya Rab saya hadir pengajian kak dintoh abdina matoroah kakapi keajunan ya Allah. Detik-detik terakhir roh kami akan keluar etinaki paringin bisa ngoleh husnul khatimah, bisa ada la ilaha illallah asarang la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ya Allah, terima kasih pengajian malam mangkin Kak Dinto. Terima kasih napa si abdina pada pak tetiaki ilmu se barokah se manfaat ya Allah. Jangan hanya jadikan ucapan, jangan hanya jadikan hiburan ya Allah, tapi tetiaki ilmu se bisa teti penyelamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih seteja se nyompeng, seteja se nolongin, seteja se abantoh, seteja yang ikut andil menyukseskan acara malam mangkin. Terima kasih amal ya Allah, balas kalaban syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Sahibul hajah Ustaz Abdul Rahim sekeluarga manter sareng Allah Subhanahu wa taala ikabulakina hajat-hajatah manter rabukna compoan sareng ngerona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter compoan langkeureuh kenengna ka adintoh kamponga teti tempat tah Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arona Rasulullah manter ajar genjir libalian ka keneng nang ka adintoh manter selalu itu akina perhati akina ya penen ya wasin paring barokah paring syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ben ajunan setuju ben apoto ben keluarga setuju ala hadihin niyah ya Rab mantur muka barokahna molo taneman kaman semakin sirameh alhamdulillah mantur Indonesia paaman sareng Allah Subhanahu wa taala mantur bala musibah bencana penyakit tuli penyika sareng Allah Makkah Madinah mantar tuli buka si haji malai bisa haji, si umrah malai bisa umrah, si ziarah dak Nabi Muhammad.
Alarman terten kula sareng ajunan ki paring rezeki bisa ziarah da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nangis ya deun astana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa bersimpuh, bisa ngemis syafaat Kanjeng Nabi nang raudhah nang masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar manter kula ben ajunan ki paring rezeki bi Allah sebarakah manter bisa aja bisa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah, Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah, Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah fi khairin wa lutfin wa afiyah ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah. Setuju sendi hajat mentul hajat kabulaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa-napa setiap pangatero nang yatina ajunan setuju barakana maulid Nabi Muhammad, barakana syafaat Nabi Muhammad, barakana rahmat seetot tak sareng Allah ikan dengan kak dintoh, barakana sendi niat bagus atau bete ke Allah, barakana setuju peparing Allah. Ya Rab kabulaki hajat-hajat jamaah kakapi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakak dintoh pemator kurang lebih naten kula nyon seborah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.